Good afternoon and welcome to today's event, From Statelessness to Global Black Solidarity. My name is Marilyn Grail-Brisk and I'm the postdoctoral fellow for the Mellon Sawyer Seminar, Black Reconstruction as a Portal, here at UC Irvine. This year-long series of seminars supported by the Mellon Foundation take up W.E.B. Du Bois's historical study, Black Reconstruction, as a conduit to our present global crisis. We explore the global salience of visions of Black Reconstruction as a portal between the crisis that marks our current predicaments and the freedom dreams of those, like our guests today, who have taken to the streets insisting that another world is possible. Tomorrow, we'll be hosting a talk by Roxanne Dunbar-Ortiz, who will be speaking on the other war that killed Reconstruction, highlighting the continued genocide of Native peoples and its neglect and histories of Reconstruction. You can find information on our past and future events at blackreconstructionasaportal.org, or you can also follow us on Twitter at Reading Du Bois. I would like to thank our team that makes the seminars possible, our fearless leaders, Yusuf Al-Balushi from the Department of Global and International Studies, and Damien Sojourner from the Department of Anthropology. Thank you to Melissa Valdez and Monica Brezeño from the School of Social Sciences for helping us organize the seminars. And of course, thank you to our amazing graduate fellows, Temitope Famadou from Global and International Studies, and Mariel Rowland from Culture and Theory. Our thanks to Amanda Swain and Eko Arhin from the School of Humanities for their continued support. Before I introduce today's seminar, I would like to remind the audience that this is a moderated conversation and we may have time to take questions at the end. Please post your questions in the Q&A box at the bottom of the Zoom screen. In 2013, the Dominican Republic's Constitutional Tribunal denationalized more than 4 generations of Black Dominicans of Haitian descent, rendering them stateless. This ruling, commonly referred to as La Sentencia, was the result of a series of xenophobic and racist administrative rulings and policies, which throughout the 20th century sought to systematically marginalize Haitian migrant laborers and strip the Dominican-born children of citizenship. Today's seminar features a discussion with María Belique and Epifania St. Chals, leaders of the Reconoci.do movement. They will explore the impact of La Sentencia on Black Dominicans of Haitian descent, historical linkages between the US, Haiti, and the Dominican Republic, and draw on global Black solidarity as a tool of resistance and liberation. The conversation will be moderated by Rocio Silverio, and Professor Estrella will provide translation support. Rocio? Thank you, Marilyn. Thank you, everyone who has labored to make this conversation possible. And a special thank you to Dr. Damien Sojourner for inviting Reconoci.do to be part of this seminar and extending space for the leaders of the movement to talk about their struggle for racial justice in the Dominican Republic. A quick note about interpretation. Today's conversation will be in Dominican Spanish, English, Spanglish, etc. Dr. Estrella will be providing interpretation as support, will be supporting with interpretation as part of her commitment to amplifying the voices of Dominican descent. She is a heritage Dominican Spanish speaker and not a professional translator interpreter. Amarilys has worked closely and diligently with Reconoci.do for years, and we're thankful for her assistance today in helping everyone communicate in the language in which we feel most comfortable. So quickly, We're All Dominican has worked in solidarity with Dominicans of Haitian descent, fighting for inclusion and citizenship rights, and seeks to educate and activate the Dominican diaspora in order to challenge anti-Haitian and anti-Black discourses. The collective came together and was founded by students, educators, and scholars, artists, community members, both of Dominican and Haitian descent residing in New York City,
in about October 2013, in the aftermath of the ruling by the Dominican Constitutional Tribunal to revoke the citizenship of Dominicans born to undocumented immigrant parents, the vast majority of whom are of Haitian origin. Dominicans of Haitian descent have seen their lives paralyzed as their own government refuses to recognize their nationality and grant them the identity documents needed to go to school, work, get married, register one's own children at birth, and other basic life activities. As immigrants, as the children of immigrants ourselves, including many Black Dominican immigrants, Dominican Americans know firsthand the marginalization and discrimination that migrants and their families face all over the world. We stand in solidarity with the struggle of Dominicans of Haitian descent to restore their right to nationality. The name We Are All Dominican is a recognition of their identity in resistance to the government's effort to deny their nationality, their fundamental rights, and their humanity. We Are All Dominican is part of a 21st century iteration of Dominicans pushing back against a problematic nation building narrative. And in this stage of the game, social media has aided making that challenge visible, but we are not the first, nor will we be the last. We want to know that there were many individuals and collectives that have been actively working to denounce anti-Blackness and specifically anti-Haitianism in the Dominican Republic. We follow in the steps of the late, great Sonia Pierre, who founded the movement of Dominican women of Haitian descent and struggled against a century of state-sponsored racial discrimination by the Dominican government. Ninaj Raoul, Executive Director of Haitian Women for Haitian Refugees, a fierce ally of Sonia Pierre and Muda. Miriam Neptune, Haitian American filmmaker and activist who created The Birthright Crisis with Haitian Women for Haitian Refugees in 2007 to highlight the issue of nationality rights. Haitian American activist Daoud Andre, a longtime community activist, member of Comacoda, the Committee to Mobilize Against Dictatorship in Haiti, and so many more that we apologize in advance for not naming. In partnering with Reconoci.do, WAD has always collaborated and agitated with an understanding that its members are privileged and positioned in a way within Dominican culture and society where we don't face the similar oppression of our Dominican family of Haitian descent. WAD has been skilled in noting that Blackness does not prevent one from being anti-Haitian, and this nuance calls for an understanding of root causes and anti-Blackness in a valid, and it's a valid description in this context, but naming anti-Haitianism is important to address the systematic and structural violence faced by Dominicans of Haitian descent. Perpetuating anti-Haitianism is a specific and strategic task of white supremacy. Bueno, en breve, voy a tratar de hacer un resumen de eso. Todos somos dominicanos, en un colectivo fundado por estudiantes, educadores, académicos, artistas, activistas y miembros de la comunidad de ascendencia dominicana y haitiana que residen en la ciudad de Nueva York. Formado en octubre del 2013 a raíz de una decisión del Tribunal Constitucional Dominicano que revocó la ciudadanía de los dominicanos nacidos de padres inmigrantes indocumentados, la gran mayoría de los cuales son de origen haitiano. El colectivo ha organizado talleres, protestas, vigilias en las calles para crear conciencia sobre las violaciones de los derechos humanos de los dominicanos de ascendencia haitiana y lo que enfrentan lo que son más de 4 generaciones de dominicanos a medida de que su derecho a la nacionalidad dominicana
ha sido despojado y negado por el gobierno dominicano. Los dominicanos de ascendencia haitiana han visto sus vidas paralizadas, ya que su propio gobierno, el gobierno dominicano, se niega a reconocer su nacionalidad y otorgarles los documentos de identidad necesarios para ir a la escuela, trabajar, casarse, registrar a sus hijos, etcétera. Muchas actividades básicas de la vida. Como inmigrantes e hijos e hijas de inmigrantes dominicanos, muchos que somos de afrodescendiente, los dominicanos estadounidenses conocen de primera mano la discriminación que enfrentan los inmigrantes y sus familias en todo el mundo. Nos solidarizamos con la lucha de los dominicanos de ascendencia haitiana para recuperar su derecho a una nacionalidad. El nombre todos somos dominicanos es un reconocimiento a su identidad en resistencia al esfuerzo del gobierno de negar su nacionalidad, sus derechos fundamentales y su humanidad. El colectivo es parte de una iteración del siglo XXI de dominicanos que rechazan las narrativas problemáticas de construcción de naciones y en nuestro caso las redes sociales nos han ayudado a hacer visible este desafío. Sin embargo, queremos señalar que antes que nosotros somos muchos individuos, el colectivo que son muchos, que han denunciado activamente la antinegritud y el anti-haitianismo en la República Dominicana. Seguimos los pasos de la fallecida Sonia Pierre, quien fundó el movimiento de mujeres dominicanas de ascendencia haitiana y luchó contra un siglo de discriminación racial patrocinada por el Estado dominicano. Permiso. También reconocimos a Ninaj Raúl, directora ejecutiva de Haitian Women for Haitian Refugees, una aliada feroz de Sonia Pierre, Daoud André, un activista de la comunidad haitiana aquí en Nueva York y miembro del Comité de Movilización contra la dictadura en Haití. También a Miriam Neptune, que en muchas maneras ha apoyado el movimiento por el derecho a la nacionalidad en la República Dominicana. En unirse a Reconocido, el colectivo siempre ha colaborado y agitado con una comprensión del privilegio y la posición que mantenemos dentro de la sociedad y cultura dominicana. El colectivo ha sido hábil en señalar que la negritud no impide que uno sea anti-haitiano. Y esa realidad pide una comprensión de las causas fundamentales y la antinegritud es una descripción válida en este contexto, pero nombrar el anti-haitianismo es importante para abordar la violencia sistémica y estructural que enfrentan los dominicanos de ascendencia haitiana. Continuar el anti-haitianismo es una tarea específica y estratégica de la supremacía blanca. Bueno, también tenemos los líderes del movimiento de Reconocido. We are also joined by the leaders of the Reconoci.do movement, which is led by Dominicans of Haitian descent and promotes human rights and aspires to the full effective integration of Dominicans of Haitian descent into Dominican society. Reconocido seeks to improve the intercultural and harmonious coexistence of Dominican society, working fundamentally so that the rights of Dominicans of Haitian descent are recognized, respected, and guaranteed by all. El movimiento Reconocido es conformado principalmente por dominicanos, dominicanas, dominicanes de ascendencia haitiana y promueve los derechos humanos y aspira a la integración real, plena y efectiva de los dominicanos de ascendencia haitiana en la sociedad dominicana. Reconocido se propone a mejorar la convivencia intercultural, armónica de la sociedad dominicana, trabajando
fundamentalmente para que los derechos de los dominicanos, dominicanas de ascendencia haitiana sean reconocidos, respetados y garantizados por todos. Entrando al tema, so entering fully into our conversation, Black Reconstruction as a portal and statelessness. I'm going to give a bit of an overview of or a timeline of statelessness in the Dominican Republic and the steps in which the steps and the measures issued and taken by the government, the policies to create the current reality that exists today. On September 23rd, 2013, the Dominican Republic's Constitutional Tribunal issued a notorious decision that stripped the citizenship of Dominicans born to foreigners in transit, that is, immigrants without legal status, of which the vast majority are Haitian. As many as 250,000 Dominicans of Haitian descent risked losing their Dominican citizenship, rendering them stateless. The court decision made official a government policy placed in effect since 2007 to deny birth certificates and national ID cards, cédulas, to people born in the Dominican territory for no other reason than their parents' immigration status. And again, this isn't, or I should say, this is during the time when the Dominican Constitution recognized birthright by soil. As a result, Dominicans of Haitian descent were no longer able to attend school past the 8th grade, exercise professions, get married, own property, and register their children when they were born. The lives, again, of many were paralyzed. Sonia Pierre has referred to these measures as a form of civil genocide, perhaps a continuation of the Parsley Massacre, which took place in 1937, when US-backed and militarily trained Dominican dictator President Rafael Trujillo, a former sugarcane plantation guard, ordered the execution of more than 20,000 Haitians and Black Dominicans. In May of 2014, the government passed a special law, Law 16914, that claimed it would solve the problem of statelessness. Yet the vast majority of Dominicans of Haitian descent continue to encounter difficulty obtaining their identity documents. Hundreds of thousands of Dominicans of Haitian descent still face the prospect of denationalization and are vulnerable to the threat of expulsion from the country of their birth. Later on, we'll probably go into a bit into the difference between deportations and expulsions. I'm going to ask my camarada Amarilys to go over the rest of that in Spanish. Yes, I'm sorry. I'm just making sure I'm in the right spots. Voy ahora a traducir a español lo que explicó mi compañera Rocío sobre la sentencia 168-13 y la Constitución. El 23 de septiembre, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que despoja de su ciudadanía a dominicanos y dominicanas cuyos padres son migrantes sin estatus legal, de los cuales la mayoría son haitianos o haitianas. Un estudio realizado este año por el gobierno indica que hasta 210,000 dominicanos o dominicanas de ascendencia haitiana podrán ser despojadas de su nacionalidad. La Constitución Dominicana del año 2010, si bien declara que los hijas e hijos de extranjeros en tránsito o que residan ilegalmente en territorio dominicano no son dominicanos o dominicanas, reconoce la nacionalidad de quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución. La Constitución también establece la irretroactividad de la ley.
¿Por qué nos oponemos a la sentencia? Inmigrantes haitianos y haitianas han llegado a la República Dominicana desde el comienzo del siglo XX para trabajar en las industrias azucarera y bananera y en los últimos años en el sector de la construcción. Durante décadas, los gobiernos haitianos y dominicanos firmaban acuerdos para llevar decenas de millares de trabajadores haitianos a la República Dominicana. La antigua Constitución y políticas de gobierno reconocían el jus soli, un principio legal que establecía que cualquier persona nacida en territorio dominicano era ciudadana o ciudadano dominicana. Había una excepción que era extranjeros, entre comillas, en tránsito, una categoría que en aquellos momentos incluía principalmente a diplomáticos. Desde 2004, el gobierno, sobre todo la Junta Central Electoral, ha implementado políticas para excluir de la nacionalidad dominicana a las hijas e hijos de inmigrantes haitianos y haitianas, negándoles documentos de identidad necesarios para recibir el acta de nacimiento de un hijo, estudiar, trabajar o casarse, entre otros. Tras ser condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un fallo que obliga al Estado Dominicano a reconocer la nacionalidad a los descendientes de migrantes indocumentados, el gobierno ha tomado pasos concretos para excluir toda una categoría de dominicanos y dominicanas de los derechos y la protección de la ciudadanía. Primero cambiaron la Constitución en el 2010, y ahora pretenden hacerlo permanente a través de la Sentencia 168-13, la cual es inapelable. La Sentencia 168-13 viola derechos humanos fundamentales como el derecho a la nacionalidad y el ejercicio de otros derechos políticos, económicos y sociales que otorga la ciudadanía. Esta sentencia viola principios del derecho internacional al privar arbitrariamente de su nacionalidad a personas que toda su vida fueron dominicanas y en la aplicación retroactiva de la ley. Defendemos una identidad dominicana incluyente que reconoce y se enriquece con la diversidad de nuestro país. Como dominico-estadounidenses, nos oponemos a esta sentencia del Tribunal Constitucional que excluye a nuestras hermanos y hermanas dominicanas de ascendencia haitiana y viola sus derechos. La vida de muchos se ha paralizado. Sonia Pierre se ha referido a estas medidas como una forma de genocidio civil. Tal vez una continuación de las medidas como tal vez una continuación de la masacre del Perejil que tuvo lugar en el 1937 cuando el dictador dominicano Rafael Trujillo, que también era exguardia de plantaciones de caña de azúcar, respaldado por Estados Unidos y entrenado militarmente, ordenó la ejecución de más de 20,000 haitianos y haitianas. Gracias, Lily. And so with that, we continue to interrogate Du Bois's concept of abolition democracy, which emphasizes the need for the inclusion of marginalized communities and the elimination of systems of oppression in order to achieve true democracy. In the context of the denationalization of Dominicans of Haitian descent, this concept is particularly relevant as it highlights the importance of challenging the systemic and institutionalized discrimination rooted in white supremacy, including mixed race, multicultural white supremacy. As our comrade Miriam Neptune has shared, DR consumes Haitian culture and Haitian labor the way the US consumes Black culture and Black labor. El concepto de abolición de la democracia de Du Bois enfatiza la necesidad de la inclusión de las comunidades marginadas y la eliminación de los sistemas de opresión para lograr una verdadera democracia. En el contexto de la desnacionalización de los dominicanos de ascendencia haitiana, este concepto es particularmente prevalente, ya que destaca la importancia de desafiar la discriminación sistemática sistemática que está basada en la supremacía blanca, incluyendo la supremacía blanca de una sociedad multicultural y de varias razas.
Bueno, en el sentido de la República Dominicana, una sociedad mayoritariamente afrodescendencia. Como dice la compañera Miriam Neptune, la República Dominicana ha consumido la cultura y el trabajo de los haitianos y sus descendientes en la misma manera que los Estados Unidos consume la cultura de los afroamericanos, también en labor de los afroamericanos. Bueno, so to introduce today's panelists, we have Ana María Belique. She is a founding member and leader of Reconoci.do, which we have described. And she has studied sociology and has a focus in Afro-Latin American Caribbean studies from Classical. Her activism focuses on the fight for the restitution of the right to nationality of Dominicans of Haitian descent, and as well promoting the empowerment of Dominican population of Haitian descent residing in the Bateyes, the former sugarcane communities, through training spaces, accompaniment, and organizing to change the policy of denationalization in the Dominican Republic. Lili, no sé si quiere traducir. Primero tenemos como panelista a Ana María Belique, es miembro fundadora y líder de Reconoci.do, un movimiento que moviliza y empodera a los y las dominicanos de ascendencia haitiana y hace campaña por la igualdad y sus derechos ciudadanos. Estudió sociología y tiene una especialización en estudios afro-latinoamericanos y caribeños de Claxo. Su activismo se enfoca en la lucha por la restitución del derecho a la nacionalidad de las dominicanas de ascendencia haitiana afectadas por la Sentencia 168-13 de la Corte del Tribunal Constitucional Dominicano, así como promover el empoderamiento de la población dominicana de ascendencia haitiana residente en batalles dominicanos, a través de espacios de formación, acompañamiento e incidencia para cambiar la política de desnacionalización en República Dominicana. Also joining us is Epifania St. Chals, who was born in the community of La Higuera in the municipality of Santa Lucia in the province of Santa Cruz del Ceibo, Dominican Republic. She is the daughter of Haitian migrants, both of whom worked in the sugarcane fields. Epi is a founding member and a leader of the Reconoci.do movement and campaigns for their equality and citizenship rights. She also accompanies and supports those who are in need of accessing legal aid to obtain their documents, and in the case of El Ceibo, the pensions of retired sugarcane workers. El Ceibo is actually the region where the Central Romana Corporation is headquartered, which was recently sanctioned by the United States for utilizing forced labor and employing Colombian-trained paramilitary security guards to instill fear in their workers. La siguiente panelista es Epifania St. Chals, nació en la comunidad de La Higuera, en el municipio de Santa Lucía, en la provincia de Santa Cruz del Ceibo, República Dominicana. Es hija de inmigrantes haitianos, quienes trabajaban en los campos de caña de azúcar. Epifania es miembro fundadora y líder de Reconoci.do, un movimiento que moviliza y empodera a los dominicanos de ascendencia haitiana y lucha por la igualdad y sus derechos ciudadanos. También acompaña y apoya a quienes necesitan asistencia jurídica para acceder a sus documentos, específicamente en la provincia del Ceibo, donde también apoya a cañeros que luchan por sus pensiones. Recientemente en el Ceibo también se ha llevado a cabo una lucha contra la explotación de los cañeros y es el lugar donde hace poco el Departamento de Estado de Estados Unidos determinó que había que, se me olvidó la palabra ahora, pero Boicotear la entrada del azúcar. Boicotear la entrada del azúcar. Gracias, Rocío. Okay.
Bueno, gracias, Lili. Entonces, ahora vamos a entrar a nuestras preguntas. Lili, te voy a pedir apoyo en interpretar las preguntas. Okay, so our first question for our panelists is, how did xenophobic and racist administrative rulings and policies further marginalize Haitian migrant laborers and their Dominican children? What has been the social, psychological, and spiritual impact of La Sentencia on Black Dominicans of Haitian descent? La primera pregunta es la siguiente: ¿de qué manera las decisiones y políticas administrativas xenófobas y racistas marginaron a los trabajadores migrantes haitianos y sus hijos nacidos en República Dominicana? ¿Cuál ha sido el impacto social, psicológico, espiritual de la sentencia para los y las dominicanos negros, negras de ascendencia haitiana? Bien, muchísimas gracias a Amarilys y a Rocio por moderar este espacio y gracias a todo el equipo de la universidad que está auspiciando esta linda conversación. Voy a comenzar respondiendo, lo haré en español, no sé, Amarilys, si tú te sientes cómoda ayudándome. Claro. La primera pregunta yo quiero enfocar un poco con una parte un poco histórica sobre cómo la República Dominicana le debe de una manera u otra todo el desarrollo que hoy gozamos a la mano de obra haitiana, aunque es algo que no se visibiliza ni se valora en su justa dimensión. So I want to start answering this first question by talking about Haitian migrant labor and making visible the importance of this labor in the Dominican Republic, which is often made invisible. Durante muchísimos años la industria azucarera ha estado sustentada, bueno, todavía hoy, sobre la mano de obra inmigrante haitiana. So the sugar industry, even historically and even today, has depended greatly on Haitian migrant labor. Recientemente la industria, la economía dominicana se ha diversificado mucho. Hoy ya no tenemos tantos ingenios como antes, pero tenemos la construcción, tenemos la agricultura, tenemos el turismo, que todo depende en gran manera de la mano de obra haitiana. So the Dominican Republic's commerce has diversified greatly, and it depends on construction, tourism, among other industries, but all of these depend on, and agriculture as well, but they depend on Haitian migrant labor. Entonces, el tema de la xenofobia y las decisiones políticas en la República Dominicana tienen que ver mucho sobre hasta dónde les permite el Estado a los inmigrantes y sus descendientes tener acceso o no. O sea, los inmigrantes, las personas negras, los descendientes de inmigrantes son útiles para la producción, para trabajo y especialmente para trabajar en aquellos sectores de la economía que el dominicano no está dispuesto. Pero cuando se habla de derecho y de reconocimiento, allí no son útiles ni son importantes. So to talk about xenophobia in the Dominican Republic has a lot to do with talking about the Dominican government and to think about how Black people, Haitian migrants, their descendants are made useful for production, for work, and especially to think about in what spaces they can be made useful. But once you start talking about rights, this is all of a sudden not seen as important. Entonces ahí podemos conectar con el impacto de la sentencia. ¿La sentencia qué ha venido a hacer? La sentencia no afecta a la población inmigrante haitiana, la sentencia afecta a los descendientes de inmigrantes haitianos. La sentencia impide que hijos e hijas de inmigrantes haitianos que han nacido en el país puedan tener acceso
a reconocimiento de su identidad jurídica, social, puedan tener acceso a educación, puedan tener acceso a estar dentro de espacios de poder. O sea, es una decisión que no está hecha en contra del inmigrante haitiano en sí, sino en contra de sus descendientes, de lo que sus descendientes pueden llegar a ser en un futuro. So when we talk about La Sentencia specifically, ruling 168-13, what this means is that they have no ability to participate judicially, civically in society, to participate socially, to have access to education, to have access to spaces of power. And it's not a question about, it's not against migrants per se, it's actually against children, Haitian migrants' descendants. Porque de una manera u otra el migrante sigue siendo necesario hasta un punto para trabajar. Lo que no se quiere es reconocer el derecho que tiene el migrante a mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo y sus descendientes que no puedan entonces acceder a derechos civiles y políticos dentro del territorio. Es una manera, la sentencia ha venido a concretizar una manera de que el inmigrante y sus descendientes en este país cuentan con la misma categoría, como con el mismo estatus social y migratorio. No hay como una oportunidad de que siendo hijo de inmigrante, naciendo en este país, tu condición social, económica y política sea diferente de la de tus padres. So because migrants continue to be necessary for work, what they don't want is to recognize migrants' rights to better work conditions, life conditions, and therefore won't recognize the civil and political rights of their children either. Migrants and their children have in other words, migrants and their children have the same social and migratory status. They don't have the opportunity to see a change in their social conditions. De esa manera, la sentencia, como podríamos decir, la sentencia lo que ha venido es a dar un estatus legal a unas prácticas discriminatorias, xenófobas, porque no se puede decir de otra manera, al anti-haitianismo que existe en la República Dominicana, porque si a bien vemos, podríamos decir que esta decisión no afecta a personas de otras nacionalidades de la misma manera que afecta a los descendientes de inmigrantes haitianos. Por eso es que se afirma que es una decisión anti-haitiana, racista y xenófoba. So La Sentencia has given what have been xenophobic and discriminatory practices a legal status. So the reason why we say that this affects Dominicans of Haitian descent specifically is because we don't see this ruling and the legal status that has been given to this ruling affecting others who are not Dominicans of Haitian descent in the same way. Gracias, Ana. Y entonces eso me lleva a la segunda pregunta. Thank you. That leads into the second question. How has the Reconocido movement responded to not only the statelessness, but the stripping of power of Black Dominicans of Haitian descent? Again, as you said, this is not per se an attack on the migrants, but their children and what their children could become within the Dominican territory. So if you could tell us a little bit about how Reconocido has been addressing this stripping of Black power within the Dominican Republic, and how have your organizing strategies changed or evolved in the past decade to resist the effects of La Sentencia? Brevemente, porque sé que Ana María entendió la pregunta. La pregunta es un poco cómo ha respondido la comunidad dominicana de ascendencia haitiana y el movimiento Reconocido a los efectos de la sentencia, a lo que ha sido el despoje de derechos y de poder hacia la comunidad dominicana de ascendencia haitiana. Bueno, gracias. Es importante decir que la sentencia que hace 10 años que fue emitida en el 2013,
Nosotros como movimiento comenzamos a organizarnos como personas afectadas mucho antes de la sentencia. O sea, ya desde antes del 2013 estábamos viviendo una situación de negación de derecho, de suspensión de documento o de limbo jurídico, y estábamos ya organizándonos y reclamando. De hecho, creo que el reclamo público que comenzamos a hacer como personas afectadas por la política de desnacionalización del Estado Dominicano fue lo que dio pie a que se agilizara una decisión como lo fue la sentencia 168-13. So I want to note that the ruling, La Sentencia, was actually passed 10 years ago, but that we as Dominicans of Haitian descent started organizing way before this time because of the administrative procedures that were continuously denying us access to our citizenship. And because of this, perhaps the ruling 168-13 is actually perhaps a response to the kind of organizing work that had started before that time. Bien, y justamente después de que llegó la sentencia, una de las cosas que hizo fue visibilizar nuestras demandas, nuestra lucha. Antes de la sentencia, cuando salíamos a la calle, hacíamos movilizaciones, hablábamos en los medios, decían que era mentira lo que decíamos, decían que estábamos difamando al país a nivel internacional, dando una mala imagen. ¿Qué hizo la sentencia? Vino a evidenciar que nuestro discurso, nuestro reclamo no eran una simple difamación, sino que la sentencia vino a concretizar, a mostrar a la luz pública algo que ya nosotros llevábamos muchos años denunciando de violación de derechos humanos. So after the ruling, or what the ruling was able to do was really make visible our demands and our struggle. So before the ruling, we organized and mobilized through the media, and they would often say that we were lying and that we were giving the country a bad name. And what the ruling did was concretize and show to the public that indeed we were experiencing denationalization and xenophobic and discriminatory practices since before. Por eso, después de la sentencia, pues nosotros hemos continuado movilizándonos, nosotros hemos continuado llevando acciones legales ante los tribunales, utilizando todo lo que el sistema tiene para defender los derechos humanos. Aunque paradójicamente, en el tema de la defensa de los derechos humanos, los sistemas son muy ineficientes porque no es la misma respuesta que se le da cuando se lleva un caso por una violación de un derecho humano ante un tribunal que cuando se lleva por un tema civil. Entonces, la decisión no es una decisión que, como casi una sugerencia que se les da a los estados. No hay una manera de punir, de obligar a que el estado cambie sus medidas, pero nosotros hemos utilizado todas las herramientas, todos los recursos que el sistema nos ha puesto, que el sistema tiene, que el sistema posee para hacer reconocer nuestros derechos. Sin embargo, no hemos tenido los resultados necesarios para resolver esta situación. After the ruling, we have continued to mobilize ourselves in the different tribunals and legal spaces that have been made available to us, in particular human rights, international human rights spaces. But what we've seen is that even within these international human rights judicial spaces, we don't have, they don't carry the same weight. So it's almost like the kinds of rulings that are coming out of these spaces or the recommendations are just seen as that, just as suggestions. And there are no way to make the state change their laws and behaviors. But despite this, we're using all the tools and systems available to us, but we haven't seen a major change yet. Nosotros seguimos organizando a la población afectada, educando, concientizando, movilizándonos internamente, haciendo diversos tipos de incidencia para, primero, concientizar a las personas afectadas, porque es un tema que está cargado de mucha desinformación y de mucha pasión por todo el tema,
por toda la historia que existe entre República Dominicana y Haití. Es un tema que las escuelas, los medios de comunicación nos han pues tergiversan mucho la historia y hace que las mismas personas afectadas duden de sus derechos y de su real identidad. Entonces, desde el movimiento, nosotros hacemos un trabajo intenso para educar, concientizar sobre nuestra identidad, sobre nuestra negritud y sobre nuestros derechos fundamentales como personas que tenemos derechos en este país porque hace parte de lo que la Constitución dice, independientemente de que también tengamos nuestra ascendencia haitiana. O sea, son dos cosas que es un derecho que no se nos debe negar por ser de ascendencia de ninguna otra nacionalidad. Entonces nosotros educamos, concientizamos, movilizamos, pero también espacios como estos son los que nos ayudan a seguir difundiendo lo que está pasando y generar mayor sensibilización por parte de personas fuera de la República Dominicana que puedan ayudar a empujar a esta lucha. We continue to organize the affected population through education and mobilization throughout the country. First and foremost, we want to raise awareness among Dominicans of Haitian descent who are affected directly by these policies because there's so much misinformation in the Dominican Republic. And a lot of this is based on the historical relationship between Haiti and the Dominican Republic, which makes people who are affected sometimes doubt their own access to citizenship rights and what their identity is. So we seek to raise awareness about our Blackness, our fundamental rights as people, because the Dominican Constitution provides them to us despite our Haitian ancestry. So we educate, we raise awareness, we mobilize, but also spaces like the ones that we're in right now allow us to consider the ways that we can share what's happening in the Dominican Republic and share more widely outside of the Dominican Republic to push this issue forward. Gracias, Ana. Eso me lleva perfectamente a la próxima pregunta. So in sharing about the limitations of appealing to international bodies, courts, et cetera, to address this matter, along with, the important work of political education, popular education amongst the population of Dominicans of Haitian descent, which that has no limitations, but the limitations are with the global bodies. How can global Black solidarity be used as a tool for resistance and liberation for those affected by La Sentencia? Because again, we know that the Dominican Republic has spent millions of dollars with PR firms in Washington, D.C. to protect their image as fun, cheap vacation paradise, trying to completely cover the terrorism that Black people face on the daily in the Dominican Republic. So what do folks in the diaspora need to know in terms of how to be in principled and disciplined solidarity with the movement? Brevemente, ya que has hablado un poco sobre los límites de las herramientas internacionales, que la pregunta es cómo se puede utilizar la solidaridad negra global como una herramienta de resistencia y liberación para las personas afectadas por la sentencia. Sabemos que la República Dominicana ha invertido mucho dinero en el turismo y para ocultar lo que sucede en la República Dominicana, incluyendo el terrorismo realmente que enfrentan, el terror que enfrentan las personas negras a diario en República Dominicana. Entonces la pregunta es que cómo podemos cómo ser solidario. De manera disciplinada y consistente. Thank you so much. I think it's a great question. Es una muy buena pregunta porque yo entiendo que
es necesario que se entienda que nuestro problema no es un problema aislado, hace parte de un problema de la población negra en el mundo o en América, si queremos concentrarnos en nuestro hemisferio. En nuestro país, el tema de la desnacionalización es un efecto, es otra de las manifestaciones de las vidas negras, del valor que tienen las vidas negras o que no tienen las vidas negras de cara frente a los estados. Entonces, entender esto para mí es sumamente importante, que la solidaridad internacional pueda entender cómo esto que está pasando en República Dominicana es algo que se conecta con la realidad de los negros y negras alrededor del mundo. So I appreciate this question because it allows us to show that this is not an isolated issue, but that anti-Blackness is something that we can see happening throughout the hemisphere. And specifically the anti-Blackness that we see in the Dominican Republic is a reflection of the anti-Blackness that is experienced by Black people throughout the globe, throughout the world. Por otro lado, estamos ante un problema muy grave porque la mayoría de nuestro país es negro, por eso nuestros gobiernos te van a decir, pero eso es absurdo porque aquí somos un país de negro. Sí, pero eso somos un país de negro colonizado que pensamos como que si fuéramos blancos. Entonces hay un trabajo interno que también tenemos que hacer de entender de que, bueno, muchas de nuestras realidades hacen parte de nuestra historia colonial. So something else to consider is that we have a challenge, which is because the majority of our country is Black, people will often say, but the country is majority Black. So in order to explain why this happens, I point to the fact that it's a colonized Black country, one that thinks through the lens of whiteness or as white people. Entonces, para mí es muy fundamental lo que se puede hacer desde la diáspora de la isla, tanto haitiana como dominicana, pero también desde la diáspora africana en el mundo. Cómo los dominicanos que están en el exterior o los hijos de los dominicanos, como son ustedes, y cómo los hijos de los haitianos que están en el exterior, fuera de la isla, pueden ayudarnos a visibilizar y a movilizar acciones en contra de estas medidas. La diáspora ha sido muy solidaria en muchos casos alrededor del mundo, con muchos otros países, como el papel que ha jugado la diáspora en hacer incidencia, en sensibilizar, en visibilizar, es fundamental. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esta solidaridad que se ha utilizado en muchos otros casos con muchos otros países para atraer la atención sobre la República Dominicana? So it's fundamental to think about the diaspora island-wide, both Haitian and Dominican, and also the African diaspora broadly, and to think about how they can help us make visible what's happening in the Dominican Republic and to help us mobilize, and they can mobilize against these rulings. The diaspora there are a lot of examples of the diaspora as being in solidarity throughout the world, and we think it's fundamental that we consider this solidarity also in the case of the Dominican Republic. Gracias. La última pregunta sería, considerando, so quickly, thank you for that. And I'm sure we'll delve into how we can support more during the Q&A. But just for our last question, the Dominican sugar sector began to grow rapidly under U.S. occupation in the Dominican Republic from 1916 to 1924. In parallel, the demand for labor also grew. And in the 30s, sugarcane cutters from Haiti were trafficked and settled increasingly in the Dominican Republic. Can you talk a little bit about the historical linkages between the US, Haiti, and the Dominican Republic in a way that's relevant to understanding the issue of statelessness? And can also you share more about
the debt that the Dominican Republic has or owes to the leaders of the Haitian Revolution before that. Brevemente, la pregunta es la siguiente. El sector azucarero dominicano comenzó a crecer rápidamente durante la ocupación estadounidense de la República Dominicana desde el 1916 hasta el 1924. Paralelamente también creció la demanda de mano de obra y en la década de los 1930 los cortadores de caña haitianos se asentaron en la República Dominicana. A partir del 1952 se firmaron una serie de acuerdos bilaterales entre la República Dominicana y Haití, en virtud de los cuales se incorporan trabajadores haitianos. La pregunta entonces es si se puede hablar un poco cómo son relevantes los vínculos históricos entre los Estados Unidos, Haití y la República Dominicana para comprender el problema de la apatridia, y por otro lado también cuál es la deuda del gobierno dominicano, del país dominicano hacia Haití como pueblo negro y la negritud y personas negras dominicanas hacia Haití. Hola, Ana. Oh, hola, bueno, la compañera Epifania entró, quizás ella quiera comenzar respondiendo. So we have Epifania who's been able to join us and we'll start answering this last question. Muchas gracias, buenas tardes y disculpa toda la mala consistencia de la conexión para poder entrar a esta reunión. Gracias a Amarilys, gracias Rocío, gracias la compañera Ana María. Yo diría que para entender mejor la problemática actual de la apatridia en República Dominicana, se hace necesario comprender ese contexto histórico y en particular el contexto de la movilidad y la relación entre los trabajadores migrantes haitianos que por décadas han participado en las actividades productivas en la República Dominicana, tanto en las comunidades vecinas localizadas en la zona fronteriza de los dos países como en las comunidades con esclavante en las plantaciones de azúcar y recientemente en las actividades agropecuarias que densa a mano de obra y a las ramas de las construcciones, el comercio y el servicio doméstico. Eso quiere decir que en el término jurídico también es importante comprender el contexto de la evolución de los derechos de la nacionalidad. Ahí es que se crea todas las problemáticas del jus soli, porque como antes nosotros estábamos por las dos facetas, no sé si anterior a lo que ustedes comentaron, se pudo hablar un poco de la ley y también de la sentencia. Entonces, esta rama empieza a impedir el contexto de calificar quién podría tener la nacionalidad y quién no podría tener la nacionalidad. Entonces, obviando los acuerdos y las leyes internacionales que tienen ambos países y también a nivel internacional, el impedimento de los derechos humanos internacionales. No sé si me... So historically, I think it's necessary to begin to understand the historical context of the Dominican Republic by understanding the history between Haiti and the Dominican Republic and Haitian migrant labor. Historically, we see this work happening. The labor is concentrated in sugarcane fields, and more recently, we start seeing agricultural as well as construction and domestic work as other fields in which Haitian migrant labor is also visible. This is then where this challenge about jus solis, which is birthright by soil, begins, because the Dominican state begins to violate its own laws by trying to identify who can have Dominican identity and who cannot, based on this principle. So violating this principle of birthright citizenship and therefore violating the laws of the country and violating human rights.
Yeah, I just want to add, que solo quiero agregar un poquito sobre las conexiones entre República Dominicana, Haití y Estados Unidos. Lamentablemente sabemos que Estados Unidos ha sido como el país visto como más capitalista del mundo, desde donde se ha impulsado más el capitalismo. ¿Qué ha hecho el capitalismo? Pues colocar al negocio, a la materia por encima del hombre, del trabajo, del trabajador y todo esto. Entonces, el sistema de plantación en la República Dominicana el moderno fue impulsado por los Estados Unidos. Los primeros ingenios que se establecieron modernos acá en nuestra isla fueron capital americano. ¿Qué hicieron los americanos? Desarrollaron la industria en la República Dominicana, en la parte este, y promovieron la migración de la mano de obra haitiana. Entonces, de una manera o de esa manera, el territorio dominicano pues se enriquecía con inversiones, con negocios y con las plantaciones, mientras que de Haití se proveía lo que era la mano de obra. ¿Qué ha hecho eso? Pues enriquecer un lado de la isla y empobrecer a otras, porque si a la otra no hay si no hay inversiones que van a Haití, si no hay industrias y si la fuerza laboral de los hombres y mujeres que pueden enriquecer esta nación son estimulados para que se vayan a otro lugar, pues lógicamente el círculo de la pobreza siempre va a permanecer y por eso se va a dar esa dualidad entre o la dicotomía entre una misma isla con dos países, uno extremadamente desarrollado y otro extremadamente empobrecido. So something I want to add to this conversation is that what we're in quote unquote modern day plantation system, which I'm just adding here, begins in the 1920s with the occupation of the U.S. occupation of the Dominican Republic. This is when we see the development of the sugarcane industry in the eastern part of the Dominican Republic, which is then promoting Haitian migrant labor through guest worker programs. And so what you see is the Dominican Republic enriching itself through this labor, and therefore enriching the eastern part of the island, the Dominican Republic, while at the same time causing an impoverishment of Haiti, where you see people who are leaving the country to access work in the Dominican Republic, thus creating a dichotomy that we now see of one side of the country being imagined or seen as more developed, and another side of the island being seen or understood as more impoverished. Y lógicamente es lamentable, pero el sistema de plantación que conocíamos durante la época colonial no es tan diferente del sistema de plantación que vemos o que tenemos hoy en día. Si vamos a un batey, a una de nuestras comunidades, y vemos los libros históricos sobre la esclavitud y el sistema de plantación colonial, nos vamos a encontrar la misma similitud. Es un patrón que se repite con aspectos modernos, pero se repite en lo mismo. Por lo tanto, el trabajador haitiano está dentro del batey, dentro de la comunidad, a merced de un patrón, de un jefe, sin ningún tipo de derecho, ni siquiera, por ejemplo, muchos de nuestros padres que vivieron por décadas en una comunidad, en una casa, pero no tienen derecho a nada porque todo le pertenece al patrón. Entonces, sus hijos que nacieron en este territorio, que se podría decir, bueno, sus hijos nacieron libres, tienen derecho, pero hasta eso se les está negando y una de las manifestaciones de esto es justamente los efectos de la sentencia, quitarle el derecho incluso a pertenecer o a reivindicar un derecho político y civil de ser y pertenecer a un territorio. Unfortunately, the present-day plantation system that exists in the Dominican Republic is not very different from what we understand of the historical plantation system that depended on enslaved labor. And so when we think about the experiences of Haitian migrant workers in the Dominican Republic who are living in batallas, the sugarcane communities, we see that there's very similar structures. There is still a boss or a patrón in Spanish that they
have to report to, and everything belongs to this boss. And so what we should see and what we would hope for is that the children who are born in the Dominican Republic would be free from this exploitation, but they're not, because through La Sentencia, through policies like La Sentencia, these laws actually prevent them from accessing citizenship rights, from accessing the social and political rights that they deserve, are fundamental. Epi, es No el, sé si micrófono de Epi. Ya. Excúseme, también yo diría que durante muchas décadas que han estado nuestra población dentro del batey o dentro de las comunidades de las plantaciones de caña, eso conlleva a una situación vulnerable donde el Estado pierde el criterio de respeto a las condiciones de vida de las personas migrantes haitianas o cañeros que densa dentro de las comunidades del batey, llevando a esta población a una extrema pobreza donde son negadas sus derechos primordiales, por ejemplo, la salud, la educación y las manifestaciones culturales de los afrodescendientes o también migrantes haitianos, y poner en manifiesto una situación de discriminación racial que en su contribución y en la normativa de la ley y de la Constitución violan derechos humanos de la mayoría de la población de ascendencia haitiana, quitándole todo el sentido de olvidar sus raíces y olvidar su cultura. ¿Me escuchan? Sí. I would also say that over many decades, our communities that have been living in and part of these batallas, these sugarcane communities and plantations, they've become very vulnerable because they don't have any government support and services. They lack basic access to the necessary services. But in addition to these services, there's also a stripping of cultural rights that also occurs. Because of the kind of the racial discrimination that they experience, there's a violation of their human rights of Dominicans of Haitian descent, and a stripping of their roots and culture that becomes part of these racist practices by the government. Gracias, Epi. Gracias, Ana. Es bien interesante. It's very, very interesting because I know that as part of the diaspora, a lot of the accusations that would be launched at us is that we were infringing on the sovereignty of the Dominican Republic, that we were being anti-Dominican, that we are cultural imperialists. And to learn about all these like systems and institutions that are obviously rooted in the original colonialism of Spain, but also the United States that aren't questioned or visibilized. And we continue, the the Dominican Republic continues to import a lot of trends from the US, whether it's the Dominican version of the Proud Boys in La Antigua Orden Dominicana, to the building of a border wall, to the banning and prohibiting of cultural, spiritual activities by Dominicans of Haitian descent in the batallas during the Easter season, etc. Is just very reminiscent and feels like familiar in terms of like what the US has enacted against Black people and the current policies of the US in terms of disenfranchising Black folks. So, bueno, te dejo, Lili, que interprete. Voy a intentar interpretar un poco lo que dijo Rocío. Explicaba Rocío que como parte de la diáspora, muchas de las acusaciones que nos lanzan contra nosotras de la diáspora es que estamos violando la soberanía dominicana. Pero entendemos que a través de lo que han dicho, que estas son instituciones muy enraizadas en el colonialismo, tanto de España como de Estados Unidos, que a veces no se visibilizan.
o se invisibilizan. Y vemos que desde los Estados Unidos se continúan importando tendencias, ya sea como los Proud Boys, que viene siendo muy parecido a la antigua orden en la República Dominicana, y también a través de la prohibición de actividades culturales y espirituales de dominicanos de ascendencia haitiana, por ejemplo, durante el tiempo de la temporada de Pascua. Entonces, estas son como similitudes que podemos ver entre lo que sucede en los Estados Unidos, lo que se promulga aquí y lo que vemos que sucede en la República Dominicana también. Y perdón, también quiero notar que existen capítulos de la antigua orden dominicana en varios estados de aquí de los Estados Unidos, en Nueva York, Nueva Jersey, Pennsylvania, la Florida. Mm-hmm. And just to add to what Rocio has said, even though the comparison was Proud Boys to Antigua Orden Dominicana in the Dominican Republic, the Antigua Orden Dominicana actually has chapters, it's an ultra-nationalist paramilitary group who has chapters in the United States. So we're talking about a diaspora, and I'm adding this now, but we're talking about people who are also imagining themselves as diaspora, but reproducing ultra-nationalist discourses and the violence that we very much see rooted in groups like the Proud Boys in the US. Entonces, no sé si hay preguntas de la audiencia. I'm not sure if our hosts want to open up the Q&A portion, if any of the participants have questions for Ana and Epifania. For the audience members, if you could please put your questions in the Q&A for Epifania and Ana. We have already a question in the Q&A box that I will read now, and I will add a couple more questions. So Temi, I think it's Temi Tobe Famadou, said, thank you all for your time and commitment to this necessary work. You all spoke to some ways in which this is an issue of importance of global Black solidarity. You spoke about your roles in education around rights of Dominicans of Haitian descent residing there, but can you expand upon what kinds of educational advocacy you would like to see uplifted in the Haitian and Dominican diasporas? Specifically, what educational interventions might those of us in the US university environments employ to illuminate the depths of migrant worker conditions and the very relevant impacts of La Sentencia in the present moment? I would like to add a little bit to that. Primarily that Du Bois talks about the importance of education. And last week we had Sibu Zikode and Ruth Wilson Gilmore, who talked about the importance of popular education. And so I know that you spoke a little bit about having done that work. So can you also expand a little bit on that, the popular work and the popular education that you've done around like disinformation within the Haitian descendants who live in the Dominican Republic or the Dominicans of Haitian descent? And also, just very broadly speaking, how do you approach this, the question of popular education? La pregunta, son dos preguntas. La primera es agradeciéndole su tiempo y compromiso con esta labor. Ustedes hablaron de algunas formas en las que este tema tan importante requiere de la solidaridad negra global, y quisiera que amplíen un poco sobre qué tipo de educación, intervenciones educativas les gustaría ver en las diásporas haitiana y dominicana, y específicamente qué intervenciones educativas podríamos emplear aquellos de nosotros que estamos en entornos universitarios para poder amplificar y dar a conocer las condiciones de la mano de migrantes haitianos, sus condiciones de trabajo,
y el impacto relevante de la sentencia en este momento, en el presente. Esa es la primera pregunta. La segunda es si pudieran un poco hablar, la semana pasada hubo otro panel donde hablaron sobre la educación popular y la importancia de la educación popular, y si es posible hablar sobre cómo emplean ustedes la educación popular dentro de su movimiento y su trabajo también. ¿Quiere comenzar, Epi? No, comienza tú. Ok, bien. Muchísimas gracias. Es una buena pregunta porque pienso que desde las diásporas hay muchas cosas que se pueden hacer. El tema, por ejemplo, de qué se puede hacer para impulsar esto desde la diáspora, yo pienso que todo lo que tiene que ver con la incidencia, el advocacy, como le dicen, es algo sumamente importante porque una de las cosas que nosotros, por ejemplo, como dominicanos de ascendencia que somos, el poder que tiene la diáspora dominicana en Estados Unidos y el poder que tiene para influir sobre las decisiones en la República Dominicana es algo muy importante, porque estamos hablando que como dominicanos de ascendencia haitiana estamos viviendo en una realidad que nos afecta porque nuestros padres son inmigrantes. Los compañeros que están en la diáspora, por ejemplo, Rocio, Amarilys, que nacieron en Estados Unidos, sus padres son los inmigrantes. Entonces, poder hacer esta comparación entre los derechos y los privilegios que ustedes tienen allá como hijos de inmigrantes, ¿por qué no se aplican también a los hijos de inmigrantes en la República Dominicana e incidir frente a los representantes de la diáspora? I don't know if all of you know, but the diaspora the Dominican diaspora in the United States can vote in our election. And they could vote for president, for Congress here in the United States. That means they have a lot of power. If they organize like the Dominican diaspora, not the Haitian diaspora, but the Dominican diaspora can vote. That means they have a lot of power. And at the same time, they could amplify everything what we do in the Dominican Republic, because yes, we know United States have a lot of issue, a lot of problem, but you have more democracy, like to amplify our voice, to amplify what we are fighting for here in the Dominican Republic. Make the Congress people in the United States know more about what happened in the Dominican Republic. Dominican Republic needs the invasion economy. The Dominican economy support with foreign invasion. I don't know if I say it correctly, but how we could approach to these people who are investing in the Dominican Republic and make them know what happened in the Dominican Republic and ask them to push to the Dominican system to change how they treat the Haitian descendant, and to respect the human rights as a condition to invest more money. The United States government gives Dominican Republic a lot of money for everything, you know, and this money comes from U.S. citizen, and how you as a U.S. citizen could ask to more respect in our right here in the Dominican Republic, and how when somebody want to invest to make a new company in the Dominican Republic, like ask them to be more careful about or push to respect the dignity, the humanity of the people, the human rights. And about education, I think that is something like very important. I say before in my intervention about the problem we have as a Black people in the Dominican Republic. The majority of the country is Black, but we didn't know that, you know, and they didn't teach us we are Black. And they always they teach us to see our difference between Haitian Black and Dominican Black. And I think this is one of the main difficult to make more unite
to be more united in this cause here in the Dominican Republic, because the majority of the people, Black people, don't see this problem like they our problem. They see like this is for Haitian problem. We are not Haitian, until they realize, okay, this problem affect me or affect somebody close to me. You know, that is not just about Haitian descendant, because at the beginning that was one of our big problem. A lot of people affected, they don't recognize themselves as Haitian descendant or as a Black, because you don't need to recognize you as a Haitian descendant, but just as a Black. And we are affecting is just because we are Black Haitian descendant, you know, and that is very important. We are trying to do in our work here in the Dominican Republic, organizing and educating the people. I think we share in the chat like 2 website or PDF about working that we are doing. And we have the Nos Cambió la Vida in our Lighton form, and the book We Are Who We Are, Somos Quien Somos, is 2 very nice process and oral history project that we do with our community, and they write about their life, about how this issue affecting their life. And that was a workshop. In this, to create this book, we do a lot of work to help the people understand about themselves, to have more conscience about who they are and why we are suffering all this issue. And after that, we created. Also, 2 years ago, we started to create, it's like a school, a popular school, to reflect, to make more critical reflection about our situation, and the connecting with colonization and decolonization. And it's Amarilys and a lot of other scholars support this space that we are creating every year. Is a course that we do for more than 3 months, around 3 or 4 months. We meet every week or 2 weeks, two times per week, where we reflect. And that is this is a space is very important, because is a space that we could share and learn on this course in another way, like, you know, because it's not the same how we learn our history and how we in the school, and how we are trying to relearn learn again how they teach us, and everything what they just didn't teach us about ourselves. And we, as a movement, we create this space every year to open a space to reflect and to bring people who are working in our issue and who are making investigation, research, and to share with us their conclusion, what they find, what they do about, and helping us to create our conclusion about our history as an island and about our situation as a Haitian Dominican. I think this is the 2 example that I could give you about what we are doing popular education. The book, what we do, and the school we are doing every summer in the last 3 years, because this year is the 3rd year. I don't know if this answered your question. Sorry for taking so long. No, absolutely. Does Epi want to add anything to that? Yo diría que construir una reducción de vulnerabilidad de la población inmigrantes haitianos y sus descendientes y toda la clase trabajadora de los batalles y los campos del país, acercándose al acceso de programas de prevención de sociales y base de reciprocidad de la solidaridad. Pero para que tú me entiendas, Amarilys, en la interpretación, promover los derechos humanos y la libertad humana fundamentalmente en los afrodescendientes no es tan fácil aquí en República Dominicana, y ya eso se ha discutido muchísimas veces. La fortaleza de Reconocido, del movimiento Reconocido, con los afectados,
es la capacidad de gestionar un proceso sostenible emocionalmente en estos momentos difíciles que estamos, donde en esta ocasión somos más vulnerables que años atrás porque tenemos una población que no tiene respuesta del Estado. Yo diría que en un sentido de identidad a la demanda que nosotros tenemos, indica que es conveniente seguir fortaleciendo el movimiento social, específicamente con incorporaciones con grupos y aliados como ustedes que han estado con nosotros inyectando formalidades de que nosotros no estamos solos, porque el problema es que en estos momentos no podemos estar desunidos, sino crear coyunturas que pueden ayudarnos en solidaridad y en no lo puedo decir, solidaridad con otros grupos para seguir fomentando derechos hacia la libertad de los afrodescendientes y negros del mundo. So I'm going to translate for Epi offline what Anna said in English, but so I'll just jump to what Epi said. Basically, the importance of promoting the human rights of Afro-descendants in the Dominican Republic is not as easy, and perhaps not as easy as we might think of it in the US. The importance of creating a sustainable response when we are feeling very vulnerable, based in particular in this moment when there is such a lack of government response 10 years after La Sentencia. It's important to continue to strengthen the social movements through allies and the support of allies like yourself that show us that we aren't alone. We need to be united in solidarity with other groups to foment human rights and also Black liberation more broadly, globally. Thank you so much. I think just adding to that, I had a question around have there been moments when or opportunities for coalition building where you can or you have organized together with migrant labor and of Haitian descent and non-migrant labor? So you talk a little bit about domestic workers, sugarcane workers, construction workers, and how their presence, at least the Dominicans of Haitian descent, how their presence within those industries were made really visible by La Sentencia. So could you talk a little bit about perhaps the possibilities of coalition with or cooperating or organizing with other groups, including non-migrant workers? La pregunta, bueno, la pregunta es si ha habido momentos o oportunidades para la creación de coaliciones para organizar entre obreros, obreras migrantes y no migrantes. Por ejemplo, hablaban sobre la importancia de reconocer su presencia en estas industrias que fue hecho visible a través de la sentencia, cuando hablaban sobre las industrias agropecuaria, azucarera, turismo, entre otras. Entonces la pregunta es si hay posibilidades de la creación de alguna coalición, ya sea más amplia, entre obreros migrantes y no migrantes, como un ejemplo. Bueno, yo siempre he dicho que el empoderamiento de la población, de la persona más afectada, es importante. Nosotros dentro de las comunidades tenemos todas las clases de grupos, mayormente las iglesias, pero tú vas a un batey y tú ves una iglesia en vez de un dispensario médico. Tú vas a cualquier comunidad que hay presencia migrante o descendiente migrante, tú no te vas a encontrar con un dispensario médico muy fácil, pero con una iglesia sí. En los últimos años yo he visto que la población migrantes y descendientes migrantes se han hecho visibles en la unificación eclesiástica, o sea, participan en encuentros eclesiásticos más que en otras actividades que se puedan dar. Y yo diría que donde está la unidad es formar grupos de mujeres
emprendedora dentro de las comunidades del Batey y trabajadores dentro de las comunidades ya con población afectada, para seguir impulsando mediante grupos de desarrollos educativos en acciones de trabajos sociales, trabajos legales, emprendimiento, cursos y demás educaciones que se pueden implementar dentro de las comunidades. Yo diría que en esa eventualidad eso ayudaría un poco a crear una conciencia más digna y la persona tener un empoderamiento para seguir impulsando su desarrollo de incidencia dentro de las comunidades sociales específicamente. So I would, Oh, sorry, I was going to say that Rocio has had her hand up. oh, No, it's okay. I'll let Amarilys interpret, and then I'll share. okay. So I just briefly, creating groups of women, I have always said that the empowerment of the most impacted is important. Within the communities, we have all kinds of organizing groups, but primarily churches. You can see on a Batey, which is a sugarcane community, you'll probably come across a church, but you might not find a medical dispensary or any kind of medical clinic or space. And in the last year, I have seen that migrant and non-migrant groups have become more united in religious spaces. So creating groups of, I think that creating groups of women entrepreneurs within affected communities and affected people to develop educational programs, legal programs, and courses that can be community-led would be really important in ways that would allow for dignified work and to support their further development within their communities. And also just to add to your question about coalition building, in August of 2019, Epifania was invited by the Teamsters National Black Caucus. They had a gathering where she presented on a panel to discuss the rights of migrants. So I think that if we were to see more of those connections happening where organizing bodies with a lot more material resources connected with the efforts of sugarcane workers who are advocating or fighting for their pensions in the Dominican Republic right now. Just to see more of those gatherings where people are open to a shared analysis and are grounded in workers' rights stance as well. Did Yeah. Anna okay, go ahead. Yeah, just so quick. My answer is yes. We have possibility, but we have a very big problem in our country. Is I'm going to say this in Spanish, como tenemos un problema de clase que no nos, tenemos un problema de racismo que no nos permite unirnos en nuestros problemas de clase. Los trabajadores y trabajadoras dominicanos también sufren muchas situaciones de explotación laboral. Sin embargo, cuando se habla de la situación haitiana, siempre como que se intenta marcar una diferencia. Entonces, como que no terminamos de ver que todos estamos siendo explotados por los mismos y que tenemos que unirnos para luchar por mejores condiciones. Entonces, este problema racial termina permeando como todas las posibilidades de construir verdaderas coaliciones para unificar nuestras luchas y conquistar derechos. So we have a racism problem in the country that doesn't allow us to address class problems. Dominicans who are not of Haitian descent also experience labor exploitation, but when we talk about Haitian migrants and their particular conditions, there is a marked difference or it's experienced as a difference.
And so this racial problem then permeates all spaces and limits our ability to unite against these struggles. And then if we could see, we have the same issue with women's rights, LGBT rights, immigration, and we have something in common. The people who are fighting against us is the same, but we have the racial problem who cannot permit that we build a very big coalition to fight against this system, But I think it is possible if we do some education process to help us to understand all this system are affecting all of us in the same level. And I also want to say even though we have very nice experience with the UTC, que es la Unión de Trabajadores Cañeros, it is a group of Haitian workers who are fighting for the pension, and they have a lot of solidarity of different groups in our country. But unfortunately, when they are doing demonstration, the solidarity, the people or the other movement who make the solidarity with them not always come in the street, but they say in the media, in another space, oh yes, we support this cause, but this support don't be like effectivity in the place where we need. It's the same with us. You could find a lot of people say, oh yes, I agree with we support you, but how you transform this discourse in action, I think that is the big deal. Bueno. Sorry, lo hice en No, español para en hacerlo inglés. más rápido, en inglés para hacerlo más rápido. Yo diría también que a pesar de la negación del discurso institucional, del ocultamiento histórico, de la raíz, de todas las raíces que ha emprendido para negar o para que nosotros odiemos nuestra propia cultura, se hace relevante la situación de nuestro antepasado, especialmente los trabajadores migrantes que viven en los batalles. Mi discurso siempre va que la población descendiente y también los trabajadores tienen menos posibilidades que otra persona, mayormente lo que son mayordomos, jefes o la misma administración de la compañía. Prácticamente los jefes y administradores dentro de la industria andan en vehículos del año, bien vestidos, con condiciones adecuadas, comiendo prácticamente todo lo que quieren, 3 comidas al día, antojos y todo. Pero en mi historia de mi vida, nacida y criada en el Batey, yo nunca he visto un cañero con una Homer, ni mucho menos con un Land Cruiser o con un Mercedes-Benz. Tampoco he visto un trabajador con la posibilidad de llevar un día que se cierre la zafra o un día festivo, llevar a su familia a la playa, por ejemplo, o a beberse una botella de vino. O sea, que nuestra población negra, negra y descendiente negra y trabajadores migrantes haitianos negros, no hay posibilidades para ello. Cada día las posibilidades son más densas y menguantes en cuanto a la situación de derecho laboral y derecho a mejores condiciones de vida. Entonces, en este enfoque de esta discusión, yo diría que nuestras poblaciones tienen un valor invaluable durante décadas que han traído desde la historia de nuestros ancestros para no alcanzar realmente el valor que ellos se merecen. Lo dejo hasta aquí. I would also say that despite the negation of our history and culture, and our denial, and to say that
to hate our own culture, the kind of history that leads us to hate our own culture. It's relevant to talk about our ancestors, especially Haitian migrant workers and their struggles. I always say that these workers have less possibility than other people, especially those administrators and bosses within the sugar industry who are traveling around in new cars with good conditions, eating 3 times a day. And I say in my life, I've never seen a sugarcane worker with a Hummer, a Land Cruiser, or a Mercedes Benz, nor have I seen a worker to take his family to the beach or go drink a glass of wine. In our Black community, there are less possibilities in terms of labor rights and better life conditions. But I would like to say that our people are invaluable, and I'll leave it there. Thank you so much for your responses. We'll take one last question from David Anthony, who asks, has there ever been an effort or movement to bring the Dominican Republic to the United Nations or World Court for the crimes against humanity committed by the Trujillo regime and its successors in the murders, executions, and systematic atrocities committed against people of Haitian descent, many of whom were Dominican born? And I'll go ahead and translate the question, which was translated by David Anthony. ¿Ha habido alguna vez un esfuerzo o movimiento para llevar a la República Dominicana ante la ONU o la Corte Mundial por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Trujillo y sus sucesores en los asesinatos, ejecuciones y atrocidades sistemáticas cometidas contra el pueblo haitiano? Cometido también contra personas dominicanas de ascendencia haitiana y muchos de los cuales nacieron, son dominicanos. Bueno, yo sobre los crímenes de Trujillo, lo del 37 no sé, honestamente, no puedo decir si ha habido alguna iniciativa para llevar a la Corte Internacional de Justicia estos crímenes. No sabría decir. Creo que es una tarea para investigar. Pero movimientos recientes no conozco. No sé si en el pasado lo hubo. So with regards to Trujillo and the 1937 massacre, I'm not sure there's been any initiative to take this case to the International Criminal Court. At least in recent times, I don't know of any movements doing this work, but it's really important and worth researching. Ya sobre lo más reciente, lo que hemos estado hablando del tema de los dominicanos de ascendencia haitiana, sí, aunque no ante el Tribunal Internacional de Justicia, sino más bien ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ante la ONU, en diferentes escenarios de la ONU, del Comité en contra de la discriminación, sobre el tema del Comité de las Mujeres. Sí se ha llevado a diferentes escenarios el tema de la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana. In more recent times, we have, while not taking any cases to the International Criminal Court, there have been cases that have been taken up at the Inter-American Commission and the Inter-American Court of Human Rights, as well as different UN spaces, including the committees for against racial discrimination and women, and the committees for women's rights as well. I just want to add that it's interesting how very much alive the Trujillato remains. At one point, all of his family members were sent into exile and they were prevented from running for office. However, his grandson, Ramfis Trujillo, launched a campaign, I don't know if beginning in Florida, because Dominican Americans, many do have dual nationality, dual citizenship. They have offices of the Junta Central Electoral in New York, New Jersey, Boston, perhaps in Florida as well. But his grandson made an attempt to position himself for the presidency, and
there were many folks supporting him online who would love to see Trujillo or Trujillato rise again. And there's even an expression when you see people celebrating Afro cultural arts or manifestations or exhibiting Black pride, the response is usually Trujillo, ven a ver, Trujillo, come and see what's happening to your country, to your people. Thank you so much, everyone. Thank you to our audience for staying with us through our conversation together. Thank you, Epifania and Ana and Rocio and Amarilys. We appreciate such insightful conversations, and thank you everyone who is in the audience. Thank you.